Naquela época, eu estava explorando tudo sobre o Louis si na internet. Foi então que me deparei com o vídeo dessa música, e naquele momento minha alma ficou encantada com a doçura da voz dele. Foi ali que eu descobri uma nova faceta dele, como cantor. Desde então, fiquei com uma curiosidade que nunca passou. O que essa música realmente queria dizer? Ainda mais depois que a minha colega do Louis si Union me mostrou a versão traduzida que ela fez para o português. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. A tradução da música, uma entrevista que ele deu depois do show e, claro, uma surpresinha no final. E se você também gosta de aprender como eu, dá uma olhada na descrição do vídeo. Lá tem informações detalhadas sobre a música Pipa e os elementos culturais por trás dessa apresentação incrível. Na performance, Louis si usou o estilo de canto chamado Xitian, que vem da ópera chinesa. A apresentação misturou o tradicional e o moderno, com instrumentos como pipa, aquele alaúde chinês, guqin e até orquestração eletrônica. O poema da música foi escrito no ano 816 por Bai Juyi, um dos maiores poetas chineses. Ele se inspirou em um encontro real com uma musicista talentosa, mas esquecida pela sociedade, num barco no rio Yangtze. Louis si trouxe este poema de mais de 1.200 anos para o palco moderno e mostrou como a cultura clássica ainda emociona profundamente. O uso de falsete, vibrato e expressão vocal lembra os cantores de ópera de Pequim, algo raro entre artistas pop. E o visual não ficou para trás, ele usou um ranfo longo com respingos de tinta, que me lembrou uma pintura tradicional chinesa. Então fica comigo até o final, porque além da música tem a entrevista. Se você gosta do Louis si, de cultura chinesa ou de boas histórias, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem também vai se emocionar com essa arte. Até o próximo vídeo. Beijinhos da Aileen.驯养墙头叶，松开枫叶的花球，瑟瑟主人下马客在船。举酒欲饮幕，管弦醉不成还残。将别别时，茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。寻声暗问弹知谁？琵琶声停欲止。金鸟向前，天就会灯重开眼。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未尝曲调先有情。弦弦夜一声声思，似诉平生不得志。提眉信手续续弹，说尽心中无限事。青龙满眼莫浮雕，初为一场红摇摇。
州司马青山寺，青山寺，江州司马青山寺。我看杨紫发朋友圈，经常就是说谁又深夜放毒啦，然后谁又深夜放毒啦。但是她其实是一个特别能够管住自己的人。这个就杨老师吧，我不知道他是多少，我也没有问过，但是差不多那个就是上限了。今天晚上我去吃了串串香，然后觉得自己吃的好饱哦，然后吃完了呢，回去洗了澡就睡觉觉。问一下罗云熙，什么时候才能在剧里谈上甜甜的恋爱呢？很快了，对，上一部戏就谈了一次甜蜜的恋爱，应该明年吧，明年可以和大家见面。不是跟宋茜那一部吗？就是这样说。你要这么说的话，其实那一部也谈了甜蜜的恋爱，但是，也有更甜的，还有更甜的。这个合作过这么多女艺人搭档，就是觉得哪一段就是谈的剧里的恋爱让你印象最深刻呢？每一段其实都还挺刻骨的，因为我觉得都是走心的谈，对。那你现在生活中就是觉得心动女生的特质是什么？第六感，对，男生的第六感也是很准的，很奇妙的。什么男生的第六感？对，贴秋膘是什么？长炮，就长炮，就努力长炮。哦，还好吧，我一直都吃的比较说我自己，我自己一直都吃了很多，然后前段时间刚刚在成都，然后和我爸妈在一起，大家也都了解父母的心，对吧？然后回去然后就狂吃。那有长胖的压力吗？长胖点了。之前你有一个视频里就讲到你最重的体重，就是震惊到大家，因为好像是没有过130吧，还是多少？没有110， 110几吧。这个体重大家都说怎么让女艺人实在是太难做了，就是。这个我也没有想要带给大家压力啊，但是就是，其实作为演员吧，身材管理还是蛮重要的。我其实还是有努力的让自己吃壮一点。就跟你的好朋友杨紫，就是她在减肥方面就是很努力，就是有没有经常鼓励她，以及她跟你同框的时候会不会经常吐槽你？会，然后就是。我看杨紫发朋友圈，经常就是说谁又深夜放毒啦，然后谁又深夜放毒啦。但是她其实是一个特别能够管住自己的人。她其实要狠下心来减肥的话，其实能瘦下来。你觉得女生多少斤算胖呢？女生永远不会胖。那你可以现场教大家说一下四川话吗？我刚刚还在上面说了一段四川话，说什么？今天晚上我去吃了串串香，然后觉得自己吃的好饱哦，然后吃完了呢，回去洗了澡就睡觉觉。接着刚才的问题，就是你觉得你能够公主抱女生的体重上限是多少斤？那个就杨老师吧，杨紫老师吗？我不知道他是多少，我也没有问过，但是差不多那个就是上限。那你目测一下那是多少斤呢，杨紫？不知道，大概反正也就是，这个真不知道这个。浔阳江头夜宿，看风月的花球，瑟瑟主人下马客在船。举酒欲饮无花闲，醉不成欢惨，将别时茫茫江浸月。有点压力的，因为《琵琶行》这首词本来就是白居易他写的嘛，然后就比较长，然后也比较复杂，所以在背词这一块呢，还是下了不少功夫的。对，但是其实当你把他的词唱出来之后，你会发现跟随着旋律其实还是有记忆的方法。其实和两位老师接触的时间也不是特别多，就是一次彩排一次连排，也就2次，但是呢就是
就感觉在舞台上和2位老师站在一起就融入在一块儿了，然后就感觉整个节目是一个整体，缺一不可。觉得2位老师都非常优秀。转就过线三两声，未尝去表现有情。纤纤夜一声相思，似碎平生不得知。现在已经有很多人愿意去重新的推广中国传统文化，我觉得还是大方向还是蛮好的。可能丢掉它的只是少部分人，但是现在我觉得有更多的人愿意去把它重新拾起来，然后去推广它，去发展它。因为在我看来，比如说现在的汉服，我们再去穿它的时候，你就会觉得自己是好看的，自己是骄傲的。这说明了其实我们更加有自信了，我们对我们的传统文化更骄傲了。话超级新饭团的朋友们，大家好，我是罗云熙。这一次的参加抖音怎么样？很开心，很快乐，然后很潮，然后有一些新的技术让我特别的吃惊。他们有一个那种实时的特效，就是在那个屏幕上面就呈现出来。为什么？
好吃的好玩的一些技术流，猫猫狗狗，搞笑的，点赞啊！在明年有一部《月上重火》，一部前客会和大家见面。那《月上重火》的话，我在里边饰演的是一个很专情专一、非常有意思的一个人。然后前客的话，我是一个比较神秘、比较具有危险感的这么一个人物，大家可以期待一下。你觉得中国后和周小山时代是大概啥？这个我自己去评价，好像也不太合适。但是我觉得罗云熙的情商还比较合格。那你在其中哪个都高？说不上，大家怎么说呢？好了，算了，这么痛苦，死苦去算，你这样对。这个的话，其实还蛮好玩的，因为我自己在房间里面有准备一把扇子，然后回到房间休息的时候，没事就会把扇子拿来玩一玩。很多艺人开始装戏嘛，就会有一个担心的问题，就是担心自己的发际线的问题。发际线的问题，我觉得对于我来说还好，我发量其实蛮惊人的。怎么表演呀？不知道怎么角色，你自己最喜欢。每个角色我都特别喜欢，我要感谢我饰演过的每一个角色，他们都带给了我不一样的经历。你们怎么也喜欢在咸鱼戏出镜呢？这次的咸鱼售卖和公益是有关系的，就是我把我自己闲鱼上面的东西卖出来之后，全部都捐给了这个中国绿化基金会。对，所以这也是一次比较好的尝试，也希望大家都能够为这个公益尽一份力。这个角色是吧？熨衣服算吗？算哈。然后想如何去推销你的东西，然后就是让大家觉得这个东西是有价值的，然后贡献出自己的一份力嘛。最近说到了一些问题。AWSL。对，我现在继续限制。发际线的问题，我觉得对于我来说还好，我发量其实蛮惊人的。怎么表演呀？每个角色我都特别喜欢，我要感谢我饰演过的每一个角色，他们都带给了我不一样的经历。为什么在咸鱼戏？这次的咸鱼售卖和公益是有关系的，就是我把我自己闲鱼上面的东西卖出来之后，全部都捐给了这个中国绿化基金会。对，所以这也是一次比较好的尝试，也希望大家都能够为这个公益尽一份力。好，熨衣服算吗？算哈。然后想如何去推销你的东西，然后就是让大家觉得这个东西是有价值的，然后贡献出自己的一份力嘛。AWSL。你们都是世界上最乖、最漂亮、最风浪、最优秀的人，一定要保持下去哦。我是喝咖啡。咖啡。夏天。理性和感性。理性。小狼狗是小狼狗。墨镜帽子。长得好看的女朋友和会打的性格。会很有发丝好色的。射手。耳机还用吗？戴着耳机玩英雄联盟。如果会附加一个做饭的技能的话，你肯定是可以涨一些分。那女生多少斤算胖？以身高来算的话，女生永远不会胖。如果你是我女朋友的话，我永远不会嫌你胖。那你最近对自己的择偶标准还是像原来一样必须会玩游戏吗？对啊。那需要会做饭吗？不需要。你如果会附加一个做饭的技能的话，你肯定是可以涨一些分的。那不会玩游戏但是很爱学习的女孩，能考虑一下吗？可以啊，她的学习能力一定不会差，所以有我这么优秀的教师一教你，你就会玩。Uau, tudo ganha contexto maior quando envolve Lu Yuanxi, não é? Era só para traduzir a música, mas aí eu vi uns trechos da entrevista dele e fiquei com ainda mais vontade de compartilhar com vocês. Recadinhos importantes. Não esquece de me apoiar curtindo e compartilhando o vídeo, viu? Vou deixar aqui todas as informações sobre a música e também a entrevista completa. Se não couber tudo, solto um shorts com o restante para vocês. Até a próxima. Beijinhos!